রানীগঞ্জের রেল স্টেশনের ওপর দীর্ঘদিনের পুরনো পথ চলা ব্রিজ ভেঙে দেওয়ায় অসুবিধার কবলে পড়ল মানুষ। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে কিছু দাবি দাবা নিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হলো রেল কর্তৃপক্ষকে। সেন্টার অফ ইন্ডিয়া ট্রেডি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানা যায়, রানীগঞ্জ স্টেশনে এই ব্রিজ এক প্রাচীন ব্রিজ, যেখানে এপার থেকে ওপার মানুষ চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। গির্জাপাড়ার সংলগ্ন এলাকার ওপর থেকে যেসব মানুষেরা রানীগঞ্জ বাজার চত্বরে যাওয়ার জন্য সুবিধা পেত, তা এখন অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। এলাকার মানুষদেরকে দীর্ঘ পথ হেঁটে যেতে হয় রানীগঞ্জের বাজার এরিয়ায়, যার ফলে মানুষের সময়ের খুব অভাব হয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি, দ্রুততম মানুষদের এপার থেকে ওপার যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই বিষয়ে সিআইটিইউ নেতা হেমন্ত প্রভাকর সংবাদ মাধ্যমে কি বললেন শুনে নেব। हम लोग सीआईटीयू रानीगंज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आज यहाँ पे स्टेशन मैनेजर को डिप्यूटेशन हम लोग दिए हैं। स्टेशन मैनेजर नहीं थे, वो ट्रेन में आ रहे हैं। डिप्यूटी स्टेशन मैनेजर ये डिप्यूटेशन रिसीव किए हैं। आप लोग जानते हैं जो ये बहुत पुराना, शुरू से करीब 100 साल से वो जो हम लोग का पीछे में बल्लभपुर गिरजापाड़ा से यहाँ जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से नीचे फुट ब्रिज था, उसको क्लोज कर दिया गया है। हम लोग का डिमांड है जो इसमें आदमी, ये कनेक्शन था बल्लभपुर गिरजापाड़ा के साथ रानीगंज टाउन का, वो कनेक्शन को बंद कर दिया गया। इसके चलते लोकल पीपल को बहुत असुविधा होता है। इसलिए हम लोग डिमांड किए हैं जो पुराना जो जाने का जो रास्ता आपको बंद किया गया उसको चालू किया जाए। गिरजापाड़ा के टूवर्स 2 नंबर जो प्लेटफॉर्म उसके नीचे जो टिकट काउंटर है, वो हम लोग का डिमांड से वो टिकट काउंटर चालू हुआ था, लेकिन उसमें रेगुलर सर्विस नहीं मिलता है। अभी मशीन बैठा है, वो भी 1 घंटा आधा घंटा कभी खुलता है कभी बंद रहता है, तो 24 घंटा ही उसको सर्विस मिले, वो हम लोग मांग किए हैं। स्टेशन मैनेजर बोले हैं जो टिकट मशीन है उसको वो लोग रेगुलर चालू रखेंगे, और बाकी जो फुट ब्रिज का चालू करने के बाद जो पहले था जैसा था वैसा करने के लिए वो स्टेशन मैनेजर को फॉरवर्ड करेंगे। 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग आके पता लगेंगे। हम लोग चाहते हो सर्विस चालू हो, बंद ना हो। অন্যদিকে স্টেশন ম্যানেজার কি বললেন সংবাদ মাধ্যমে আমরা শুনে নেব। হ্যাঁ, সিটু তো দিয়েছি, কিন্তু তার আগে থেকে আমরা কিন্তু এটা সংজ্ঞানে নিয়ে নিয়েছি। আর সিঁড়ি তো বানানো হয়ে গেছিলো, একটু ওতে আমরাই নিজে ভাবলাম কি একটু ডিফেক্ট আছে, এজন্য আমরা একটু রিপেয়ার করছি আর কি। আর রিপেয়ারের কাজ তো অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের কাজ হচ্ছে মানে যে যাত্রীগুলো আছে সবাইকে যেন বেস্ট ফিলিং দেওয়া হোক, এই জন্যই আমরা একটু সামান্য একটু স্টেপে ভুল ছিল, সেটা আমরা সরাচ্ছি। আর আপনি দেখতে পেরেছেন হয়তো ওটা অলমোস্ট কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর 10% কাজ বাকি আছে, 2-3 দিন মধ্যে হয়ে যাবে। খবর বাংলা।